I just had to let you know you're Understanding verbal. A verbal is a verb that is being used as another part of speech rather than a verb. Verbal adalah kata kerja yang digunakan sebagai bagian dari kalimat selain sebagai kata kerja. There are three types of verbal: participle, gerunds, and infinitive. Example from verbal is the crying baby needs food. Next slide is participle. A participle is a verb from either verb ing or verb 3 that can be used to construct tenses or act as an adjective. Participle are divided into two types: the active participle, present participle, and the passive or past participle. Participle adalah bentuk kata kerja baik verb ing atau verb 3 yang dapat digunakan untuk membentuk kala atau bertindak sebagai kata sifat. Participle dibagi menjadi dua jenis, participle aktif dan participle pasif. Active participle. Active participle is a verb from ending in verb ing that indicates an active, enjoying, or progressive action. It is active in the five function. 1. As an adjective participle adjective. 2. To form a continuous tense verb phrase. 3. Accompanying certain verb form of perception of movement. 4. As a reduction of a subordinate clause. 5. Replacing the conjunction after. Participle aktif adalah bentuk kata kerja yang berakhiran verb ing yang menunjukkan tindakan aktif, berkelanjutan, atau progresif dalam penggunaannya. Secara umum, hal ini diklasifikasikan menjadi 5 fungsi utama. Yang pertama, sebagai kata sifat participle. 2. Untuk membentuk tenses berkelanjutan frasa. 3. Menyertai kata kerja tertentu, kata kerja persepsi atau gerakan. 4. Sebagai bentuk pengurangan klausa subordinat yang dimulai dengan when atau while. 5. Menggantikan kata penghubung after. Some passive or past participle. Participle ending in an ed are past participle. Bentuk pasif atau partisiple lampau. Partisiple yang berakhiran ed adalah partisiple lampau. The example, the room was cleaned this morning. So some gerunds. A gerund is a noun derived from a verb plus ing, such as eating, reading, dancing. Note that a gerund has the same form as a present participle. The difference is that a gerund functions as a noun, while a present participle functions as an adjective that modifies a noun. Gerund adalah kata benda yang berasal dari kata kerja ditambah akhiran ing. Contohnya adalah eating, reading, dancing. Perhatikan bahwa gerund memiliki bentuk yang sama dengan participle present. Perbedaannya adalah gerund berfungsi sebagai kata benda, sedangkan participle present berfungsi sebagai kata sifat yang memodifikasi kata benda. In a sentence, gerund function as subject, subjective complement, pelengkap subjek, direct object, objek langsung, object of preposition, objek preposisi, appositif, apposisi. Gerunds can be used as the subject of a verb, as the object of a verb, as the object of a preposition after a possessive, or the possessive form of nouns after certain verbs. Special combination format by adding not before it. Gerund dapat digunakan sebagai subjek dari kata kerja, sebagai objek kata kerja, sebagai objek preposisi, setelah kata pemilikan atau bentuk kepemilikan dari kata benda. Setelah kata kerja tertentu, kombinasi khusus dibentuk dengan menambahkan not di depannya. So the next some infinitive. An infinitive is a verbal consisting of the base form of a verb, usually preceded by to. Example, to eat, to say, to run, to work, to study. Infinitif adalah kata kerja yang terdiri dari bentuk dasar kata kerja, biasanya didahului oleh to. Contohnya, to eat, to say,
to run, to work, and to study. Like a gerund, an infinitive can function as a noun. However, the use of infinitive is broader than gerunds, which only function as nouns. An infinitive has three functions, one of which is acting as a noun, adjective, and adverb. Seperti halnya gerund, infinitif juga dapat berfungsi sebagai kata benda. Namun, penggunaan infinitif lebih luas daripada gerund yang hanya berfungsi sebagai kata benda. Infinitif memiliki tiga fungsi, salah satunya adalah bertindak sebagai kata benda, kata sifat, dan kata keterangan. So, in infinitive sum two, the use of to infinitive and the use of bare infinitive. But first I explain the use of to infinitive. As a subject, after adjective, after conjoined verbs, after causative, after to and enough, for purpose, after be, it is time or place or reason, plus to infinitive, after linking verbs like look, seem, and so on. The last is the use of bare infinitive. After modals like can, might, must, will. After let, help, and make. After causative have. After verb of perception. Maybe this explain about verbals. I hope helps and makes sense for you all. Thank you. I just had to let you know you're She